আরে দাঁড়া কিছু না Ani hamzama khaksama ya phalo chini joto media ta program no tangkai chini JARC Joint Action Rehabilitation Committee এবং Joint Action Committee ni chini je dui group ni bagai je nok chung no jora rokha ojora je sabche gorja karon hingkai nongni bisin dise chini je sanmung bimung ini tuibra hani chini মন্ত্রী মিনিস্টার এবং chini lukorong thanai igabon baino nong koilano chini পক্ষ হইতে আর আমি ব্যক্তিগত নিয়ম হই নং হামজাকমা খাকসাকমা যতন ইয়াফালো কেসেন সানানি হিমান কখনো তাসিও ওয়ানি বগৈতো সারাই সারাইকে chini জীবন বাবু সাই থাকা তাবো আনি সাথে কে অবনং নাই ককর বই সাকাঙ্কা অকমনো কফাইনাই যে chini সাইসং সাইনৈ কাইথাম কাইব্রিখাই যেটা जों বিভিন্ন রমদি বিএসএফ আসাম রাইফল CRPF hingga intelijen branch bode जों yakti sago ba bogwaseng ekta understanding phayo ojora kintu chini bagot kabangma assurance hogo ba जों ekta kogrogo je nongni basaguti porenani nok tangnani nok ব্যবস্থা নাই ওয়াটার ব্যবস্থা নাই রাংখো পয়সাবো নং লাম সামখাই প্রত্যেকটা মেম্বার ন 1.5 লাখ স্কাই রজাং নাই আইরনি সাজাকা বেকাই যে চিনি বিভিন্ন তাবো যে চিনি বড় রোগ যেটা মানব নরমাল সিটিজেন যেটা মানব যে মৌলিক অধিকার যেটা বান্ধি কহিন অবরণ ছিল যতন রনন বাগৈ পগরখা কিন্তু जों नुखातामा जों যে দীর্ঘ 35 বছর যারা কেবল ভাই অঙ্কিকা 30 বছর কেউ অঙ্কিকা 25 বছর 20 বছর 15 বছর 10 বছর অবদিকে চিনি কাবংমা তঙ্গ চিনি ই গ্রুপ দাই কিন্তু जों অবহায় কোনো বেনিফিশিয়ারি লিস্ট जों কালাইয়া তামনি বাহিকায় जों नो जेबा যারা যে তবনাই দাও जों नो তয় পাইখা বনি কাম পাইখা তয় পাইয়ে जों नो যে রনানি হিনে কগ্রমানি অ কগ্র কিন্তু जों ফুলফিল খাইজাগিয়া কারণ হিকাই जों মতামা চিনি সিলাই লানাই চিনি তাইনাই বুজুলি লানাই লাই পাইকাঙ্গে বক जों ইন্টারোগেশন খাইমান লগে বংনি কাম মোটামুটি 80% ওভার বগাপুরকাই মোটামুটি 100 সুকা হিকাই जों নং নগদ হানসিদি উলো ননি ব্যবস্থা নাই হিকে তারপরে তাইনে जों বিভিন্ন কেস তাইছে जों খানাকা ক্যাশ হংরাখা উলখাই ক্যাশ নি বাইলে সগরাখা লাইসতে অনেকে তাগো বাক্সা তঙ্গ যেটা 2004 গো ফাইয়ে বংনি ক্যাশ পাইয়া খাবলুই মাথা বাবতে ইতে বড় রূপ তঙ্গ চিনি থানি হিকাই চিনি না মানো রাং না মানো পয়সা না মানো সুযোগ সুবিধা जों কিন্তু 100% তাইনে ডিপ্রাই হিকা অগন বাইনো जों মানসক জালাইখা जों আইখাই নরমাল যেটা जों বিমানি বিয়ে जों আর মাননি করে হিকা অগন বাইনো जों তামা খাইনা নাং চিনি একমাত্র লামা হিকাই চিনি একমাত্র মাননানি বাগৈ जों যদি একটা লামা খাইনাই গায় जोंनि স্ট্রাইক বা বন রিঙই जों লামা কাছে গায় চিনি খরাংনো গাও খানা গানখা কারণ গায় অন্যান্য গ্রুপ রক তাইছে সাই থাকা চিনি জীবন বাবু যে বিশ্বমোহন গ্রুপ নিনি সবির গ্রুপ নয়নবাসী গ্রুপ আবার অন্যান্য গ্রুপ রক যেমন তাবো মন্টু গ্রুপ রক বক ফাইকা বক কিন্তু বনি তাই নাই 3 টায়ার সিস্টেম অফ agreement সেন্ট্রাল স্টেট এবং যারা কি বলি ফাইনে বংনি বিসিং সালাইমানি বিসিতে বংনি স্পেশাল প্যাকেজ ক্রিয়েট খাইজাকা ইনকে অ ক্রিয়েট প্যাকেট ক্রিয়েট খাইজামান জায়গা ব जों যারা নিউক্লিয়ার গ্রুপ ফাইনে যেমন সিঙ্গেল ডাবল ট্রিপল ফোর বা 10 ফাইনে অল আউট অফ जों খুলিয়া ইভেন লাস্ট যে যতগুলা ইমপ্লিমেন্ট হয় থামান জায়গা ব जों অ জায়গা চিনি কোনো বুমুং লিস্ট এবং বক্সন সরাসরি সাইরগো নক তো যেহেতু চুক্তি ফাইয়া নক তো সিঙ্গেল খাইফাইকা ডাবল ফাইকা 10 জন খাইফাইকা 5 জন খাইফাইকা অ জায়গা নক जों কোনো সুযোগ সুবিধা রই মাগালা এবং जों মাবো নাইয়া হিংকা जों তাক দিপ্রাই হিংকা অবনে বাইনা जों সংখা
जों जिहेतु कायसा कायनि खायफाय दजना खायफायनि जों जे ग्रुप गासै जिनि जीवन बाबू साइ थामान मथे जों प्राय नियर अबाउट 10,000 गाव हिंगे अ बरक दंनो जों ताबो बाक्साथ थै थामाखिया बक थै थामफु बगनि बासा दंगो बुसुक दंगो बगनोबो जों रनानै बागै जों वानसबै दंगो हिंगा अबन कारायगो যারা সারেন্ডার হয়ে পাইব ইয়াকতিসাই ফাই পাইব কিন্তু বক ও যে বিভিন্ন সোর্সনি বিসিতে ফাই আর বক তাকাই এসবি ডিপার্টমেন্ট বংনি বুমুং রক হলিয়ানি বাগৈ বংনি কাবং মা তাবো লিস্ট সে করে বক বক বংনি কোনো রেকর্ড সে করে ইনকা রেকর্ড করে খাই তামং তাবক जों যদি বেনিফিশিয়ারি লিস্ট রকাকে বক তাগো সাই দঙ্গো নক जोंनो বেনিফিশিয়ারি লিস্ট জমা রকাকে নংনি আই কার্ড দं হিসু কিন্তু আই কার্ড তো जों যারা টংনাইसिनि টंगो কিন্তু ম্যাক্সিমাম বরংনি করে हिंगा करी बायखायो अनेके जारा मानाय पाइबो बंगनि कादन पुलिस अफिसार पारा पारा थाङै जेबुगो हिंगा खायनाय जेबुगो जे दाइनाय तुमुय दंगो आइफोरखौ जत फाइबायखौ जरा ताखाय पुलिसआव बंगनि आइकान लागे हय सुसिसिनाय बा बंगनो रतनाय बगार रिटार्न खाया अबतेखाय काबांमा सिनि रिटार्ननि समनि कार्ड करिनि बागै ब सुजुग सुबिदानिबो बन्चित हय दंगा हिंगा अबनो जों मुसाङै एसपी बा एकदम डिटेल सालायखा 1.5 घन्टा रङै अबनो बक्साका अबनो बाइदर नक तावाना दि नक जास्ट होम मिनिस्ट्री एवं लॉ मिनिस्ट्री जस्ट नौनी जो टोटल जरा आइके डिप्राइबावनाय बंगनि लिस्ट रयदि विदिन फ्यू डेज बा फ्यू मान्थ्स जों अबन जों फुलफिल खायनाय आइहने बक्स जों एसिडेंट रखा अ बेपारै केस ताननि बेपारै एवं आई कार्ड इस्यू खायनानि बेपारै अबलाय नंग बागै नक जोंबाय माने गाम खायै जदि रिलेशन मारगो हिंकाय जों बाय टाइम टू टाइम फाइ माले फैजे एवं लिस्ट जमा रखाके होम मिनिस्ट्री एवं लॉ मिनिस्ट्री आं खाखायो अब फुलफिल आंनाय नं बागो अब अ पॉइंट नतिले न कुनो आरो वाराना करि हिने ब निजेनो साइड रखा जों हिंगा अबन बायतो जों गैया किन्तु बाकी रक जेमन ताव जे पॉइंट जों जे 9 पॉइंट चार्टार डिमांड समानि अबरक तो माननानै हिंगाय उ पैकेजनि बिसिनदिसो माननाय कारण हिंगाय सरकार तो ताव जों रया हिंगा रया आंनाके जों ताव स्पेशल पैकेजनि बागैसो अ डिमांड जों माखै जानाय कारण हिंगाय जों तो साइजो सांनि फायनाय जों ता आरो कुनो ट्रिटी फायमानिया बा इंगो बगबाय एग्रीमेंट नङै फायमानिया हिंगा सिनि बागै कुनो पैकेज क्रिएट खायदिया अबन बायनो जों सारा जीवन जों आइखानो माथाखा हिंगा अबन बायनो जों स्पेशल पैकेज सिनि बागै जतखन जों क्रिएट खायो सिनि जे 9 पॉइंट डिमांड्स नोटिशन फुलफिल खायनान बागै जों बग इन रिटर्न सुइमान बिसिन सुये जों जदि 6 साकर खाय रखायखाय जों सिनि এই दा रूट ब्लकेट बा रेलवे ट्रैक ब्लकेट जे जों हिमानि अबन जों निचे विथड्र खायना किन्तु इन ड्यू टाइम बग जदि जोंबाय इन रिटर्न ताखुं चीफ सेक्रेटारी ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर होम सेक्रेटारी निनि लॉ सेक्रेटारी लो फायो बग जदि जोंबाय राउंड टेबल आसबाय नंनि जे 9 पॉइंट डिमांड जों नंनो पगरखा एवं विदिन द फ्रेमवर्क जदि रमदि 2 years बा 3 years नि बिषय जों नंनो इमप्लिमेंट खायनाय नक 100% सियोर दंदि जों अबन बागै नंग बागै स्पेशल जरा डेलीगेट फायनाय सिनि सय एवं जे चीफ सेक्रेटारी निनि ट्राइबल वेलफेयर सेक्रेटारी लॉ सेक्रेटारी एवं होम सेक्रेटारी रो बग जदि जों आइके आसा जगो हिकाय जों रूट ब्लक बा रेलवे ट्रैक ब्लक खायना थांगाला किन्तु बग जदि जों तागो इजरानि बिसिनतेबो जदि जों रिङय अबदेखै जदि सिनि बिषय कोनो राउंड टेबल आसबै जों माने सल्युशननि लामा जदि फुलुंनाय आइके सिनि जे जों वानसकमानि लामा कासानाय एवं रेल कासानाय हिनि जे जों वानसकमानि अबसिनि वानसकमानि न अंनाय हिंगाय जदि अबाके खायो जे कोनो आनटुवार्ड इन्सिडेंट बा एक्सिडेंट होखाय अबनि बागै पूरा सरकारनि दायित्व दं हिनाय आं सागोननि ताइना प्रेस मीडिया ताको आरो बिसिनते हिंगा अबनो जों ताहिनाय सिनि बगनो जों तो बार अकंनो सागो जों सागांगे तावनाय सिनिखाय बुरसुगुरा केरां गतमा सामना हायसि सिनि सिम्पल डिमांड सिम्पल नांमानि किन्तु सिम्पल सिनि बागै कमप्लेक्स अंखा तानि बागै हिंगाय गभर्नमेंट सिनि जे दाबि दावा सिनि जे ताइना मौलिक अधिकार जे बानसा को हिनो जे मिनिमाम मानथाइनोसे बक्सिं नरया बायनो सिनि तुमतनि अबते अवस्था कारण के सिनि बिसियो तागो नकरैखौ खिताय नक जदि रदिंगे बक्ताहि आरे नक तो रिटार्निस दंनि कामा पैकेज नि बिहिते मानबेले खिताय नक आं माया तय कामा माइनो तंनायरबो मायाना खिताय नक एमन कि माने पंचायत लेवल थाइ बिदि एसडीओ नि अर्थानि बिदिन अर्थानि जों माया नक तो रिटार्निस नंग बागै सरकार तो अलरेडी रजा नंग बागै अबते स्पेशल स्कीम करै जों नग लाना के नंनि अजे रिटार्निस जे पैकेज गाना बंग बिदि बक्स अनेक जागा रय दंगो नग रय दंगो दुकान रय दंगो
ব্যবসা বাণিজ্য খাইনান বাকি ইঙ্গো ব্যবস্থা খাইতাঙ্গো স্কুল তাঙ্গিরো গইনি সাগো কিন্তু ইন রিয়ালিটি সিনি না সিনি ভাষা फरायनानै सुजुग सुबिदा मानो ना जों न'खर थांना बागै मानो ना जों जागा मानो जागाबो जों माया কিন্তু যতন जों जागा जमे सिनि पाठा करे न'ख थांनानै सैते सिनि जागा करे এই देखायै 9.7 डिमान्ड न लुकरो आरो सिनि गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरा बरमगारां सिनि चिफ मिनिस्टार डक्टर मानिक साहा आरो सिनि सन्दु खामग्राय मिनिस्टार सिनि विकास देबबर्मानि गावनि खुगो बा खुलुर थाङै हाबैदो हिनै नं बिदि आंनावनो रिक्वेस्ट खायनाय गासैनो दिनै आंनि गाव बाथ्रा सामानि इनो माखासे आं हामबाय ओखे बंनि पेपार अंखा किन्तु बक जदि अकंग साइतंग हनखाय अफिशियली बक जोंनो चिनि गुरुनो बक तो कक्तुन इस्यु खायै कक्तुन रगैसन साना नामने जे नक ताकासो सिदि नक बायसन जेहेतु ग्रुप कायसा हिने बक जदि सागो हनखाय जी अबन बुमु खाना गादिबा जे ए आर सी बाय एससी प्लस जे एससी अबबाय नोङो टीजीआरसी कादे काथा बुमु कादे काथा न वानसे ने दिले लोग आगे एक माजे खाना बाखननि कबो न थांजा एक हिंगे ताके खाइना जा कगे बले हिंगे बंजदि सिनि जे ए आर सी बाय जदि बंजदि थांजानि जगन के अ बुमु गरम फाइना न न सय रकम गरम JARC JACC abo 2006 na abo formation nongja ini 6 sato nge tabuk je bro nilitanis gerela tam committee abo 2025 nge no no bo wan so gene di bo mo kejam bo mo ketal jengto 2006 2007 এই joint action rehabilitation committee JARC রিনাইটি রিটার্নিস এবং জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি JACC আফরনো ফর্ম মানে 2006 2007 अब कमिटी न ताबो चुंतुले काम खलै दंगो नब्राउनि कमिटी ताबो एजेनि 2025 ओसो कमिटी आचाय खाइके अब चुंताय ताम किन्तु चुंतो कायसानि एगेसो बंनि तिनि प्रेस मिटनि बक्तव्य जे नेतागिरि खाइ फाइजेटिसने बागैसे अबाइसे मेम्बारशिप कत नायो प्लास ओ जे ताबो मानिस दं बरके फाइजि निरि ताम सानाय चुंतो एक्चुअली ब्राउनि गेरेला रिटार्निस कमिटी नि तामो डिमान्ड अब जों साबो सामया एवं दाबुचिनि प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट पासराम त्रिपुरा थमास बाबू सागाबले तमुं बराव चुंबाय जत थांसा जत त्रिपुरा राज्य जे कोनो ग्रुप नि रिटार्निस तनेराव थांसा नांगैबा ऑफिशियल लेटर इशु चुना खाय जागया किबा ब्राउनि कमिटी नि प्रेसिडेंट साबो ब्राउनि जनरल सेक्रेटारि साबो ब्राउनि वाइस प्रेसिडेंट साबो आबतिर चिनरो कोनो नलेज करे अब क्लियर को गब्रो जा खुशी साकाबो ब्रह्म कारण এই যে ডেমোক্রেসি কান্ট্রি বা গণতন্ত্র বিভিন্ন তম যেমন রাজনৈতিক বিভিন্ন বুমু বিজেপি কংগ্রেস সিপিআইএম লোক জনশক্তি পার্টি তাম তাম তৃণমূল কংগ্রেস অন্তে কিলামা তম ত্রিপুরা YPFT ত্রিপুরা মথা তাম তাম তমলে স্বাভাবিকভাবে রিটার্নিসবু বিভিন্ন গ্রুপ তময় বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া তমন ব্রনি প্রতিক্রিয়া আবার ব্রনি বিষয় তবে চিনি জয়েন্ট কমিটি JAC JRC ने चिनी मेटार जों सियापारे এবং চিনাবো খুব পিসফুল এবং চিনাবো কাইসা খুব মজবুত সংগঠন बरकनि बदलनि आदब दंनो जे नरम दंथे मान नाबि आखि रगो माने कम हे काटा कपि जानि दं आखि बरख जोंथ' अमदे को ताबो पेन्द चिन जोंथ' साया जों जतन जारा डिप्राइभ दंनाय जोंहाबो साय दङ सुदबो डिप्राइभ सिमिया बलं बरनि बुमुंबाय जे दिनै पर्यन्त বিভিন্ন কুর চবজাই দंनाय जों बरनो पर्यन्त से रिलीज खानानै चौकक साइतो तामगे त्रिपुरा जे ताबो बलंबरक सेक्रेखा एक समय हयतो बा विभिन्न दलनि बुमु बलंबरक दंमानि जत बलंबरक न सेंट्रल त्रिपुरा गवर्नमेंट अफ ट्राइबल एग्रीमेंट खा इंगे जरा आगेबो बलंबरक न माइचारबो बलंबरक न लगे दं हनि चबजादे न तो बलंबरक सेक्रेखा ताम आलंग चौकइ दंना नंबा बरनो टोटली गवर्नमेंट रिलीज खाइरिथं बरनि होम मिनिस्टार चंगबो कइनाय त्रिपुरा राज्य कोनो उग्रपन्थी सेक्रेखा रिलीज खाइतो जेता पसिबल रिलीज खाइनामा दंमानि इंगा आरो जागा किसु किसु अपराध जेमन नि अटेम्प्ट टू रेप मार्डर केस र ताम ताम जेता माने उइथड्र क्लेमिया जा बा रिलीज क्लेमिया जा अमतियो त चुमु खाइरि साया किन्तु नर्मेल उग्रपन्थी न माइचार खा उग्रपन्थी बागे चादाबाजी खाइका उग्रपन्थी न ओभारग्राउंड खाइका अमते ब्राउन 20 बছর साजा रिखा फासियाव दारिका अमते रिलीज मा खाइदि जुम सावो तो मुख लायके बाजु नेक्स्ट टाइम ताइबो ब्रो चबा खलायनाय नि मथे त दं फाबा गिफ्ट दंनाय दङ गिलामा सब जागा दानि त्रिपुरा जतटा सेंट्रल जेल बा साब जेल दंथानियाव दङ
जोंबो सकाम Mungkin एसपी besar saya mana. अब तो राउंड फिगर जोंबो साइमिया कारण ऑल त्रिपुराबो बुसुक तो एकमात्र होम एवं एसपीएसबी बानिनि जुडिशियल डिपार्टमेंट सामाने तबे अबति प्रब्लेम रिलीज ना बगै जो गवर्नमेंट थानि आपिल खायो एवं कोयो केनो तिनि अजथा उग्रपन्थी त्रिपुराजि ग्रेखा तंको चाचा कुचा न थाइबे दिके जत से सलाय पाथाम तोय फायका गेबा ब्रनो केनो आलो म जबै तनानि ब्रनो स्वाभाविक भाबे बानचे तनानि परिवार बाय तनानि बागै ब्रनो मुक्ति रदि जों अबकक सावता चिनि दुई 24 तारिख ni sekarang temu nonton no pagi kok sadai hiri ke ros mai jangan blok. 24 तारिखनि सिगाङाव जुदि गभर्नमेन्ट जों बे कक सानाय के 100 बार कक सानाय तबे चिनि बनो नावनि मिडिया माध्यमे कक खचार मुं दंनाय कंक्रीट डिसिजन के जो लीडर ऑफ सिमिं नाम मंगला अब चिनि स्पॉट न जों डिसिजन मानाय कारण ऑल ट्रिपल लीडर ऑफ फाइबेनाय जत चिनि सपोर्टर ऑफ फाइबेनाय कारण चिनि लीडर ऑफ चारजन पाजन सिमिं थांखा सल्यूशन का अबन बगे जत लीडर हिसाबै लीडर सारा ट्रिपलानि ब्रक हात हैजा ब्रो सिनामु जोंगो ब्रो खनानामु जोंगो जे गवर्नमेंट तामो चिनि डिप्राइव रन बगै डिसिजन एबन टेकन नेसेसरी एक्शन नाखा और जागा न मा सानाय नांखायगे खनापनो जोनो रे खना थानाय तबे सल्यूशन परमानेंट सारानि बगै और स्पॉट जे जागाव जो लाहार कासो और नकक मा सालायनाय नांखायरो चीफ सेक्रेटारि फैथौ डीएम एजेंट फैथौ जों अलरेडी और नकक सानाय एतु जोंब्रो रिंखे जों चिनि डिमान्ड जोंब्रो न सबमिट खायनाय पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक अनुसार जों सालायनाय Norok saka lama kasuke sini se man khayo nani baur tu go pakka. Ge khalke se lama kasu ब्रो न साव 5 तारिख ओ मिसा फाइनापुर का सका 19 तारिख का सका ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर नि चेयर को मीटिंग कंडक्ट खाइजाखा 9 तारिख मीटिंग कंडक्ट खाइजाखा अब मेटा तो ब्रो साका ब्रो बमदि सीरियस ना बनो चिकन साबाबे ब्रो उइद्र खाइका किंतु जोंबोते हेंगला जो आगे बुसाव दुइटा संगठन निजिनि मुभमेंट किसा अन्न दल निफ्राय किसा सेपारेट दंनाय जों इन स्पॉट बाय रिटर्न যখন ইন্স্যুরেন্স রিয়াসা পর্যন্ত কিন্তু হালকাভাবে जों বন উইথড্র খাইगा তাই থিসাকক কপাল বিরবানি কক সানাंगौ ত্রিপুরাসাराव যে কোনো জিনিস তাম স্টুডেন্ট অং তাম পলিটিক্যাল পার্টি অং তাम লিडारनि सं जों चिनि मान थाइनो सानना नाके लाहार कासरानि गन्डगोल खायनानि अमदे जोंजाल सिनाम याखाय কোনো দিনে সরকার বড় খুনজুব কানিয়া এবং ইনিশিয়েটিভ নাইয়া আবন বাগেনা ও আগে লাহার কাসনে সাবো মুচুমবা সাবো ত্রিপুরাসা নন ত্রিপুরাসা জুংজাল খাইনা মুচুমবা সাবো স্টুডেন্ট পেশেন্টস বিভিন্ন এমপ্লয়ি জুংজাল খাইনা মুচুমবা গভর্নমেন্ট সে লাহার কাসনে লইবা বড় সে খাইবিলে जों दिनै रिटार्न निबो ब्रक जों কোনো রেসপন্স या रेस्पेक्ट लाया जों कक साना मुचुम जागया दिनै टेलिफोन रमिया सुइच अफ खाइतनो माने जों सेलें जाबो जों गायसा सिलाय दे तौनाय जबा खाइना सेलेंगो किन्तु जोंबो हा बाय द फानि बगैसे सालसा जों जबा खाइ माने तबे अरनि गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट जों साका नबो नॉर्मल पीस लाइफ फाइदि अंडरग्राउंड लाइफ अब काहामिया न गन्डगोल ता खाइदि ताबु थादि ता कोदि फाइखा जों नॉर्मल फाइमान पर ताबो कोन्टब्रो इनिशिएटिभ नाके साबो नासिनाय जुनकि पाकिस्तान बा यूएस नि गभर्नमेंट इनिशिएटिभ नानाय ना स्टेट गभर्नमेंट नानाय अब गभर्नमेंट साइमान सिनायता जे कोनो दल से दिनि मानथाय ताम स्टुडेन्ट उंथं ताम नि अब रोमान स्क्रिप्ट उंथं ताम दाबि दावा मानंथं जेबन लाहार माका सनाय चाया मा दंनाय हांगास्ट्राय मा दंनाय चिनि बागा हाय अबनो चिनि बागे खूब कपाल बेरमान जों मा सावो ताबो बुजु लाहार माका समाने अब एक्चुअली सरकार न बायद खायो जों बै सातमानिया लाहार कासानि सालायमान बिसिदे राउंड टेबल से सल्यूशन होगेबा जेन जों राउंड टेबल सल्यूशन खाइमेयाव सावो जों कोनो डुप्लिकेट चिन और कोनो जनरल पब्लिक रेगा सामुखायना जों तो खाया एकमात्र जों ओरिजिनल आं निजे 1989 सनाव पहिला बरक आर्मी एनएलएफ दिनो संजानाय जों किन्तु चिनि कपाल हामिया जों सरकारि मा बाय जों मा फायका ताबो चिनि जारा जनिया तनेराव ब्रके दिनै 250 कोटी 125 कोटी माने कोआता रंखा चाबाय मायांखा नुंबाय मायांखा किन्तु टीएनबी 88 सिलिंडार रिमानि परेव 1989 सनाव प्रथम এই যে এনএলএফ দিন সংসানায় আং এবং চিনি আপুর প্রেসিডেন্ট তমানি বরমগ্রাম ধনঞ্জয় রিয়া এবং তাবো চিনি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট পাশুরাম ত্রিপুরা থমাস ববু কাইসা তিনি এনএলএফ দি রয়্যাল বরক আর্মিনি চিফ অফ দ্য আর্মি স্টাফ তমানি চিনতে কপাল বিরমান আবো ককছে চুমা সাবলে যারা চিনি জুনিয়র থানার কোনো আন্ডারগ্রাউন্ডনি সিয়ানো আর তাবো আরা মায়া সংবাইখা ইংবা কাইসা বু ফামম বথাই থাইনি তাম ফাইনা দंबा सरकार अब ककसे जों साना नायो अबन बागै चिनि मुभमेंट पीसफुल मुभमेंट दंनाय अमो बायपुरि जदि सरकार चिनि बागै कोनो इनिशिएटिभ नायाखे फाइनाय दिन ताइ बटर चबा
total tipra jo paralyze chini jaki gusti buma upa bure chrai ti pento chuma konai coba chini coba abo 30 salsa be thangnai jaja jotodin ponto permanent solution yacha coba hani baga ge ukhai payo silai tu yo dopan ba khai payo thilango bo jeng khai thane abo se chini sakle mo travel fair le mala jero mayo suri ke haro taka au man khaman da man man ka khamali ya jangla bo minus ro bo dong ya ba chi ya bo grei jai bro no bonti minus da ka jenga bor tam mention treka jengka bo samaya abo tai kaisa separate readiness group ro jungbai kono tamu meeting contact ya ko একমাত্র SPSB সিমিনো জুনো রেগে নং তাম তাম ডিমান্ড তং নং তাম প্রবলেম তো আমনো ফেস পেরি जों फेस लेखाबोनो डिमांड साकानिका बसाका हाई लेवल ऑफिशियल लेवलो नबाय कासा मीटिंग कंडक्ट खायदा जों ताबो कंडक्ट याखाबा जों नासिं दङ जदि